avant donc de s'incarner dans le corps physique, Прежде чем воплотиться в человеческом теле, avant de s'incarner sur Terre, прежде чем воплотиться на земле, cet esprit quitte le monde du Tao, du tout, дух покинул мир Дао, всего, et il traverse le monde des esprits. и он прошел через мир духов. Мир духов. À la limite, après, tu pourras noter à côté chaque fois en russe si tu veux. Ou un autre, On une autre peut personne. demander quelqu'un. Sergueï, non, ça tu feras ici, Sergueï, si tu veux bien. Et puis, dans ce monde des esprits, И затем в этом мире духов, pour les matérialistes, on dirait le monde des pensées, le monde des informations, а для материалистов мы могли бы сказать в мире мысли, l'esprit информации, fait de nombreuses rencontres, дух производит множество встреч, il entre en contact avec de nombreuses influences, входит в контакт с многочисленными влияниями, et en particulier, il contacte les informations qui viennent de ses incarnations précédentes. и особенно он входит в контакт с информацией, приходящей из предыдущих воплощений. Et puis l'esprit poursuit sa descente И затем дух продолжает свое снисхождение et entre dans l'âme de la terre и он входит в душу земли et sa mémoire и ее память, que certains appellent l'inconscient collectif de l'humanité. которую некоторые называют коллективным, Et là, бессознательным bien sûr человечеством. encore, il est en contact avec de nombreuses informations И здесь, конечно же, он в контакте с еще многочисленной qui информацией, lui viennent de cet inconscient collectif. приходящей из этого коллективного Puis бессознательного. l'esprit continue sa descente. И затем дух продолжает свое снисхождение. Vous savez qu'il y a 3 façons de faire des constellations familiales. Вы знаете, что существует 3 способа выполнять семейные расстановки. Il y a la première façon, c'est celle où un client vient s'asseoir près du constellateur Первый способ – это когда клиент садится к расстановщику, et le constellateur lui demande quels sont ses problèmes и расстановщик спрашивает, какие у него проблемы, et lui pose quelques questions задает ему несколько вопросов, pour acquérir des connaissances sur sa famille actuelle, sa famille d'origine. чтобы достичь знаний о его семяпроисхождении, об актуальной семье. S'il s'agit d'une entreprise, sur quelques connaissances, il demande quelques informations sur l'entreprise. Если речь о предприятии, то он спрашивает некоторую информацию о предприятии. Ou à propos de n'importe quel autre système social dont la personne fait partie. Или о любой другой социальной системе, к которой относится человек. Et les constellateurs sont entraînés И à poser de bonnes questions. натренировался на то, чтобы задавать правильные вопросы. Parce que seules les bonnes questions amènent Потому что только правильные вопросы ведут non pas les bonnes réponses, не к правильным ответам, mais permettent au constellateur de bien comprendre но qui est позволяют le client. расстановщику хорошо понять, кто клиент. Une fois que le constellateur a compris ça, И как только расстановщик это понял, il décide de consteller, он решает расставлять, c'est-à-dire de placer les différentes personnes qui appartiennent au système du client что означает ставить различных людей, которые принадлежат к системе клиента, ou tournera le dos à tous les autres. или он повернется спиной ко всем остальным. Ça nous montrera le système a été blessé, quelqu'un est rejeté. И это покажет нам, что система была ранена, и кто-то был отвергнут. Et si on laisse ce mouvement de l'âme qui a commencé à se manifester dans notre champ, И если мы оставим это движение души, которое начинает проявляться в нашем поле, qui est donc le champ du système du client ou de la famille du client, а это поле системы клиента или семьи клиента, ou on appelle ça aussi de l'âme du client, или это также называется душой клиента, l'âme étant considérée par nous comme un espace relationnel и мы считаем душу пространством взаимоотношений, dans lequel les gens sont en contact les uns avec les autres.
в которой люди входят в контакт друг с другом. Donc l'âme n'est pas seulement quelque chose qu'on porterait à l'intérieur de soi, То есть душа — это не только что-то, что мы несем внутри себя, dans son cœur ou dans sa tête в своем сердце или голове, ou ses genoux, или коленках, mais quelque chose qui, par exemple ici, il existe maintenant но это что-то, что, например, здесь, сейчас существует. l'âme du système que nous sommes ensemble. Душа той системы, которой все мы вместе являемся. Un instructeur Преподаватель avec des étudiants autour de lui. со студентами вокруг. C'est un système. Это система. Et nous pouvons dire que ce système, on peut l'appeler Мы можем сказать, что эту систему мы можем называть l'âme des constellateurs ou des étudiants constellateurs qui sont ici. душой расстановщиков или студентов-расстановщиков, находящихся здесь. Alors comment est-ce qu'on pourrait blesser cette âme? Как можно ранить эту душу? En disant par exemple, toi, Сказав, например, tu n'as так, rien à faire ты, ici, il faut que tu partes. тебе здесь делать нечего, иди отсюда. Alors elle demande pourquoi? Она задается, почему? Parce que tu es trop jolie. Потому что слишком красивая. Peu importe quelle raison. Не важна причина. Elle a le droit d'être ici У нее есть право быть здесь, parce qu'elle a décidé de s'inscrire à cette потому formation что et d'y participer. она решила записаться на это обучение, участвовать в нем. Et personne ne peut l'exclure. И никто ее не может исключить. Sauf si elle avait des comportements qui nécessitent une exclusion. Кроме тех случаев, когда она ведет себя так, имеет поведение, которое требует исключения. Dans une famille, ça signifie В семье это означает, que la personne qu'on exclut что человек, которого мы исключаем, crée une espèce de blessure ou de stress dans le système, создает некоторую рану или стресс в системе, ou comme un trou. как дыра. Et ce qui se passe dans les systèmes, И то, что происходит в системах,